দেখো বন্ধুরা, আমরা এখন হাঁটছি দামোদর ব্রিজের ওপর দিয়ে। আমরা এখন চলেছি জগন্নাথ দর্শনে। আমরা এসে পৌঁছে গেছি চাপাডার মোড়। এসে গেছি জগন্নাথের খুব কাছাকাছি। এটা হলো ইস্কনের রথ। আস্তারা থেকে চাপাডা এসেছে রথটি, ইস্কনের রথ। চলো এবার ভেতরে প্রবেশ করা যাক। এটা বাড়ানো যাবে রথটা, হোল্ডিং সিস্টেম। এসো বন্ধুরা, জগন্নাথ দর্শন করো। জগন্নাথ সিন্ধু সর্বদয় हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज इस्कन तारकेश्वर आस्तारा मंदिर कर्तृक आयोजित रथयात्रा महोत्सवेर चतुर्थ दिने आमरा अत्यंत सौभाग्यवान आमादेर माझे आमरा लाभ करेছি श्रद्धेय गोपीनाथ स्वामी महाराज हरि बोल। तो सभी मामले बरण করে নিচ্ছেন আমাদের মন্দিরের ভক্ত। নেপাল এবং বাংলাদেশে শিল মহারাজ অক্লান্তভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে চলেছেন। শিল মহারাজ সক্রিয়ভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভক্তি শাস্ত্রী এবং শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামী নামে नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महमदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नान्यगौरविषे नमः आयानुलम्बितभुजो कनकावदातो शङ्कीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी